može desiti da postoji 5, 6 ili čak više sindikata, da su neki pod kontrolom raznih partija, neke sindikalne vođe su bile politički aktivne, neke nameravaju da budu politički aktivne. Mi vidimo da recimo sindikalno organizovanje u tom nekom olakšavanju svakodnevnog života zaposlenima, da se, ne znam, letuje nešto jeftinije ili da se neke stvari pribave po nekim povoljnijim cenama, prehrambeni proizvodi i slično, ali nema te solidarnosti među radnicima. Mi ne možemo 1. maja, recimo Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj se 1. maja samo priređuju roštilji i piknici i tako, gde nema nekakvog protesta radnika. U susednoj Hrvatskoj 1. maj je zaista praznik rada. Ja ne znam koliko ljudi kod nas uopšte može da se seti toga šta 1. maj zapravo označava. Kada protestuju sindikati, mi u Beogradu imamo prilike da vidimo svaki dan ima nekoliko protesta ispred Vlade Republike Srbije, nikada nema te solidarnosti. Svako protestuje jedino onda kada su isključivo njegova prava ugrožena, kada isključivo u toj nekoj firmi određenoj ima problema, a nikada nemamo priliku da vidimo da neko podrži neke druge kada protestuju, nego samo kada smo mi u pitanju, onda može, a za druge ne toliko. To jeste problem u sindikalnom organizovanju, ali ću vas pitati, pošto znam okolnosti, kada su članovi sindikata komunalaca po ciči zimi protestovali po Novom Sadu i priredili jedan prilično masovan skup, kada su Savez samostalnih sindikata Srbije organizovali veliki protest u Novom Sadu koji je možda bio i najveći posle 2000. godine i oktobarskih dešavanja iz 2000. Kako su se socijaldemokratske partije ponašale recimo prema tim zahtevima i evo direktno kako se Liga u tom pogledu ponašala? Imam utisak, pošto pratim zbivanja u sindikalnom pokretu u Novom Sadu, da tu baš nije bilo reakcije. Nije tačno. Liga socijaldemokrata Vojvodine, recimo kad je konkretno protest komunalaca u pitanju, podržala taj protest, čak je i direktor jedan koji je iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine i Vodovoda, isto tako, oni su stali u svoje radnike i podržali su ih, jer ljudi imaju tu neku pogrešnu predstavu o tome da su to administrativci koji imaju velike plate, koji pritom ništa ne rade, što nije tačno. Konkretno ljudi koji rade u Vodovodu ulaze u šahtove, rade veoma ozbiljne i teške fizičke poslove koje ne bi baš svako prihvatio. Isto tako je sa poslovima u čistoći i slično. Činjenica jeste da da određeni deo zaposlenih u komunalnim delatnostima, javnim preduzećima ima velike plate za kancelarijske poslove, za administrativne poslove, da su oni realno u boljoj poziciji nego većina drugih radnika koji ne mogu ni da pomisle na to, recimo da se sindikalno organizuju, što je još jedan problem koji rade u privatnom sektoru, ali mi smo u tom momentu njih podržali. Da, dobro, hvala vam gospodine Lekoviću. Vi ste Socijaldemokratski savez osnovali između ostalog i u saradnji sa asocijacijom sindikata. Pa da, mi smo uzeli nemački koncept organizovanja socijaldemokratskih partija gde se sindikat pojavljuje kao osnivač i zato dobija određena mesta na listama, jer mislim da ako se sindikat politički ne organizuje, prestaje potreba za postojanje sindikata. Ne znam da li znate podatak da u Srbiji ima 23.000 sindikata. Malte ne više sindikata nego radnika. Ali moram da se vratim i na priču o vladi. Mislim da vlada nije položila ispit, da je osnovni problem u vladi neznanje. Iz neznanja sve ide i bahatost i osionost. Čak i korupcija koja se izdvojila kao poseban društveni fenomen zbog niskog nivoa društvene svesti. Ja uvek kažem, ajde ministar može da bude glup, izabrao ga narod, ali državni sekretar, on mora sve da zna, i zakone, i zakonitosti, i procedure. Mislim što se tiče svetske ekonomske krize, ona uopšte nije ni trebala da pogodi Srbiju. Prvo, Srbija nije industrijska zemlja. Kod nas industrija ne radi, pa zašto je ona pogodila Srbiju? Znači, ne vidim da je malo... Zato što zavisi od investicija. Investicije su drugo. Investicije su drugo. Nisu investicija i proizvodnja, to su dve različite stvari. Mi smo, pošto se kolega Vislavski i ja znamo iz sporta dugo, investicije su za srpsku privredu kao doping za sportistu.
On je, sve dok mu dajete investicije, on je igra dobro. Čim prekinete, on pada mu intenzitet aktivnosti i na kraju se to tragično završava, je li tako? Znači, nažalost. A da ne govorim podatke da je prošle godine samo u korupciji, a kad govorimo već i o efektima borbe protiv korupcije, 750 milijuna eura prema podacima Europske komisije je prošle godine samo za javne nabavke otišlo na ime korupcije. To vam je 750.000 krava u Srbiji. 2000. godine u Srbiji je bilo 1.000.000 krava, danas ima 300.000. Srbija je danas na nivou stočnog fonda iz 1906. godine. Rekoh malo, pre svakog sata 56 ljudi izgubi posao. Dobro, kako mislite da animirate, recimo, ostali potencijal upravo iz tog evo kako, sastava? Mi izlazimo samo sa... Jeste li vi smetnja nekim socijaldemokratskim stranama? Pa nismo mi smetnja, mi želimo dobro ovoj državi i mi ćemo vjerojatno i sarađivati svi zajedno na nekim poslovima novim i tu ne mislimo da vodimo negativnu kampanju uopšte, nego dajte da vidimo šta je najbolje, jer u Srbiji su sve partije nastale na borbi protiv Miloševića. Mislim da je taj koncept potpuno prevaziđen. Mi sad moramo da se okupimo sa svih strana, jer pitanje levice i desnice u svijetu vam je pitanje odnosa prema porezima. Znate, veći porezi, veća socijalna davanja, to je levica, desnica manji porezi, veći profit, ali Srbija nije spremna za takve. Mi se jednostavno moramo danas okupiti da sačuvamo i narod i državu. Izlazimo s paketom mera, malo pre ste pomenuli i penzije. Mi imamo tu zahtev da Telekom damo PIO fondu i da odatle obezbedimo isplatu penzije. Zašto prodavati zlatnu koku? Pa znači i naše deca moraju od nečega da žive. A da ne govorim da to nije samo ekonomsko pitanje, nego i bezbednosno, jer sve komunikacije vojske i policije idu preko Telekoma. Onda ovo što je Dinkić davao 10.000 eura po jednom radnom mjestu stranim kompanijama, mi smo spremili program da ćemo davati 10.000 eura našem seljaku na 5 godina, 2 godine grace period i da to vrati posle 5 godina u naturi, u žitu, u krompiru, u čemu ima. Jednako država neće ništa mu otkupi. Hoćemo da ukinemo porez na imovinu. Nigde se ne plaća porez na imovinu, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji. Prvo, to nije budžetski prihod, to je prihod lokalne samouprave. Tražimo donošenje zakona o zaštiti građana od banaka. Ovo zelenašenje koje je u Srbiji, to mora da prestane. Odnosno, prvi član kaže da u trenutku kada uzimate kredit morate i kad ga vraćate biti pod istim uslovima. A to imamo, izvinite, što imamo zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, to se upravo odnosi na kredite, leasinge. Pa što je 500.000 građana ove zemlje uzelo kredit u odnosu dinar prema švajcarskom franku 1,25, a vraća ga 1,80, pa dobro su ga zaštitili. To je novi zakon, to je zakon od pre možda 2 ili 3 meseca i svi građani kojima se menjaju uslovi kredita u toku kredita mogu da se žale. To nije taj, pa mogu da se, kome da se žale? Narodnoj banci Srbije koja treba to da reguliše i koja to reguliše. Vi ste narodni poslanik, ja sam dugo bio narodni poslanik u Skupštini Srbije, 20 godina ili 15, 18, ne znam ni ja, to jednostavno nije tačno. A kad malo pre pominjete Ameriku, Amerika kad je ušla u krizu, ona je spustila kamate svojim građanima na 0,1% da mogu samo da prežive, da vrate kredite. A mi smo povećali, naše banke su povećale rizik, pa su povećale kamate još da građani ne mogu da izdrže. Naša ekonomija ne može se porediti sa američkom ekonomijom. Američka ekonomija je najjača na svetu. Verujte, kad dođe u neki odgovorni ljudi sa malo više znanja, da ne kaže morala, može se i ovakvoj praznoj kuhinji 20-30% upraviti, verujte. Dosta je nekih poteza koji potpuno... Nama stalno vlada, prva vlada je od samog početka bila sastavljena od više malih vlada. Pa vi kad se obraćate nekome, onda morate ove iz G17 da bi dobili kredit. Ove ovamo jurite da bi dobili nešto drugo. Znači, sve su se vlade od prvog trenutka ponašaju predizborno. Znači, niste vi novi na političkoj sceni. To je poznato onima koji su pratili parlamentarni život tamo negde od 91. 2. godine pa narednih 15 godina.